बंगाल के बामनहाट स्टेशन पर नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस के एसी कोच में आग। यात्रियों में मचा हड़कंप। सुबह बामनहाट रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया जब खड़ी नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दीं, स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मियों के बीच अफरातफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और तत्परता से तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और आग को काबू में किया गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना ने रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि वे ट्रेनों के एसी कोचों की नियमित जांच और मेंटेनेंस सुनिश्चित करें। रेल प्रशासन की ओर से घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। आज সকালে আমি ছিলাম না যদিও বামনহাটে, হঠাৎ করে খবর আসলো যে রেলের B1 এসি 3 টায়ারের B1 এ হঠাৎ করে ধোঁয়া দেখা গেছে। তো ওখান থেকে স্থানীয় সূত্রে আমাকে ফোন করে জানানো হলো যে হঠাৎ ধোঁয়া দেখা গেল। তো জিজ্ঞেস করতে তারা বলল যে কোনো একটা সার্কিট বোর্ড রেলের কোনো কর্মচারী গেটটা খুলতে গিয়ে দেখতে পায় সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তো এরপরে তারা এসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়, তারাও আসেন। এসে দেখার পরে জানা যায় যে সার্কিটে কোনো কারণে হয়তো জল ঢুকে সেখান থেকে একটু শর্ট সার্কিটের ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু রেলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তেনারা কি জানিয়েছেন যে এটা স্মোক অ্যালার্ম বেজেছিল। তো এখন অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা কি সেটা রেলওয়ের সাথে যোগাযোগ করলে ভালো বোঝা যাবে। তো আমার যতদূর ধারণা বা আমার লোকাল সূত্রে যেটুকু খবর যে স্মোক অ্যালার্ম নয়, ওটা হয়তোবা যেটা বলেছে যে শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে, সার্কিট বোর্ডে আগুন, সেরকম কিছু হতে পারে। ফলে ট্রেন প্রায় 45 মিনিট 50 মিনিট লেটে বামনহাট থেকে ছেড়েছে। উপরের থেকে গাড়িও এসেছিলো একটা, তারা দেখেছে ব্যাপারটা। এই হচ্ছে মেইন ঘটনা। আমার নাম শুভঙ্কর ভাদুরী, বাংলার রেল উন্নয়ন দাবি সমিতির একজন সদস্য।